Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्घ तुका महिमा तुका वाकाणी तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 सलाउडली वडातळा YouTube जॉइन जाऊनच्या सगळ्या भाव बहिण्या प्रत्येक तर सुमेची वर्ती सगळं देवाने उद्या बळा हे नवे चॅनल छे सुम्या तुझी कृपा देवय तुझे रक्त नितळ कर झकारिया 2:9 तो आमच्या बहुत उशाचं पागोळ जाऊ राव Zephaniah 3:17 आमचो देव आमचो स्वामी आमचा सर्वंतर जो चलावचे सो हालेलुया हालेलुया वडातळा हालेलुया 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 रिया 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 येशवे हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशीच या संसारान जावं आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताणे पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां आर्क एंजल सन मायकल सगळ्या सांता भक्तांनो आंज पडवेनो देवदूतांनो मोरये आमचे माये आमच्या खातीर माग म्हज्या मोगाचे न्हू हजारो भाव भयणी भायर भितर आज तुमी जमो जावन आसात आज प्रत्येक जण एकल्या तोच एवकरिस्तांतलो जेजू आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेन भरून दी उंड्याच्या रुपार असतो जेजू अस्वत येता आसतना सर्ग आमच्या सांगात आसा म्हळ्यार जेजूक आराधन करता आसतना मोरी माय जेजू सांगात आसा सांत भक्त जेजू सांगात आसा आंज पडवे जेजू सांगात आसात त्या खातीर एवकरिस्टाचे आराधन चलता आसतना जायती मिलाग्रो कित्याक जाता म्हणल्यार परतून म्हणटा आयकाया एवकरिस्ताचे आराधन चलता आसतना जायती अजापां कित्याक जाता म्हणल्यार सर्ग आमच्या सांगात आसा कित्याक आमच्या सांगात ऐकना कित्याक आसा स्वर्ग स्वर्ग कित्याक म्हणल्यार जेजू खंय आसा मोरी माय थंय आसा आसाय ना आसाया ना जेजू खंय आसा मोरी माय थंय आसा जेजू खंय आसा थंय सांता भक्त आसा जेजू खंय आसा सर आंज बुडवे देवदूत त्या सुवातेर आसात हालेलुया हालेलुया नमान ब्रेकर पेन बरले सुमी तुझे संगता strength to today one slain for this Jesus भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. What la praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Entire YouTube channel चेर मागणे ऐकतल्या आणि हांगा हजारो भाव भयणी तुम्ही जमो जाल्यार आमकां एक सॅड न्यूज जावन आसा हालेलुया आमकां एक सॅड न्यूज कित्याक म्हणल्यार सुमार 3.5 वर्सां हांव डिवायन मसी कोंकणी कॅरिस्मेटीक म्हूण आमी यूट्यूब चॅनल सुरू केल्लें म्हज्या मोगाचें न्हू 3.5 वर्सां भितर 1,74,000 सबस्क्रायबर ह्या चॅनलान मात्र न्हय गे हजारो लोक आज देवाचे उतार ह्या चॅनलांत आयकोन आसा मात्र न्हय गे म्हज्या मोगाचें न्हू आज म्हणसर मॉनिटायज आमी करूंक ना म्हळ्यार आमी ऍड घाल पयशे तांतूं करूंक ना कित्याक म्हळ्यार आमकां ऍड घाल्ले वयस जाल्यार आमकां जायते पयशे यूट्यूब दिताले बट आमी ऍड घालूं ना कित्याक म्हळ्यार लोकांक देवाचे उतार डायरेक्टली मेळूं दी कित्याक लोकांक देवाचे उतार डायरेक्टली कित्याक म्हळ्यार कोणी दोळांत दुकां घालून आराधना भाग घेता आसतना ऍड आयिल्ले वयस जाल्यार तांची दोळांतले दुकां परतून थांबून आसता हालेलुया त्या खातीर आमी ऍड घालूं ना बऱ्या रितीन चॅनल चलोवन आसलें आज सकाळी 8 वरार कोणी ते चॅनल हॅक केले हालेलुया हालेलुया कोणी ते चॅनल हॅक करून सोडले बट एका म्हयन्या पयले देवान आमकां संदेश दिल्लो की अनेक चॅनल उक्ते करूं हालेलुया देव बरो गे
देव बरो घे, देव बरो घे. कितेंय कर. आयसाया 54 वर्स 17 म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां सुफळ जावंची ना. हालेलुया. जावफ्रो देवसरान एक चॅनल बंद करूंक चिंतला. देवान एका म्हयन्या पयले अनेक चॅनल आमकां उक्ते करूंक आयडिया दिल्ली. हालेलुया, हालेलुया. त्या चॅनलात जावन आज तुम्ही मागणे आयकून आसा ना जाल्यार आमी आज आमकां लाईव्ह आराधन आमकां पळोवंक मेळना ते. हालेलुया, हालेलुया. मात्र न्ही येदोळ मनशे 3.5 वर्सां 10 करोड लोकांक ह्या चॅनलात जावन शुभ वार्ता प्रकट न्ही जाल्यार 10 करोड लोक कंटिन्यू शुभ वार्ता आयकून आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक ताळयो पेटोवन आमी देवाक अर्घा दिवया, देवाक अर्घा दिवया. हालेलुया. यूट्यूब चॅनलार मागणे आयकतली जण एकले ह्या चॅनलाक आजच तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि जाता तितल्या लोकांक लिंक धाडा. कित्याक म्हणल्यार ह्या चॅनलाक ब्रदर प्रकाश डिसोजा म्हणल्यार चॅनलाक आज सबस्क्राईब केल्ले वयसरा फाल्यां सकाळी मॉर्निंग व्हिडिओ तुमकां मेळटले. मात्र न्हय की आनी जायते लोक कळीत नातल्या लोकांक नाजाल्यार लोक डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिस्मेटीक म्हणल्यार चॅनल वचूंक आसा. दया करून ब्रदर प्रकाश डिसोजा म्हणल्या चॅनलार आज तुम्ही मागणे ऐकायत. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू एवकरिस्तीक आराधनांत आज भाग्यत आसतना प्रत्येक तरा कुटुंबा खातीर मागया, कुटुंबा खातीर मागया. आमची कुटुंबां आशिर्वादी जाल्ली जावं दी. कित्याक देवाचे तर इसाया प्रवक्त्या पुस्तकान म्हणटा की आज हांव तुमच्या कुटुंबाचो देव जावन रावतलो. तुज्या कुटुंबाचे समस्ये आज हांव परिहार करतलो. तुमचे सगळे अडकळ येता, अडचण येता, आज हांव तुमकां सुटका लाभयतलो. हालेलुया. सगळे आमी तिमी घालया. म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे तिमी घालया. एवकरिस्तान जेजूक आमच्या मोदे आमी आपोवया. आज ते जेजूक आमी म्हणया जेजू तूं म्हजो आसरो म्हज्या कुटुंबाचो. तूंच म्हजो धनी, तूंच म्हजो सडवंदा, तूंच म्हजो आदार जावन आसा. प्रत्येक तरा त्या जेजूक आमी आराधन करया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. सगळी त्या जेजूची आमची नदर लावया. त्या जेजूक आमी स्वागत करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या मध्ये आसतलो बिशप ऑल्विन सिंधुदुर्गा डायसचो बिस्प जावन आसा. आज आम्हा सर्वां खातीर ह्या यूट्यूब चॅनलांत आज जमो जाल्ल्या जण एकल्या खातीर हांगा त्या भाव भयणां खातीर जण एकल्या खातीर आमचो बिस्प आज मागतलो आराधनाच्या वेळार. स्वागत करूया ते जेजूक आमी ह्या वेळार. परत म्हणया मोजा देवा, मोजा देवा तूं सोर बरो रोजनार मोसो दोनी करा. सगळ्या काळजान निस्मो तुजो आवे सदांच करू फावो. देवा तुज्या मोगान लागता काळीज मोशे तुका दिता. काळीज मोशे तुका दिता. देवा तुज्या मोगान लागता काळीज मोशे तुका दिता.
दोन्ही हात वैरवार म्हणया मी जाणेकले परतून म्हणया देवा तुझ्या मोगात लागता काळीज मुझे काळीज मोचे तुका दिता काळीज मुझे काळीज मोचे तुका परतून म्हणया देवा तुझ्या मोगात लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता इतलो मोजो केलो म्हाका रोजलो म्हाका एक एक मोजो अब्रास सोसलो कोणातलो म्हाका राखलो देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दोन्ही हात आमच्या वैरबार माग्या आणि म्हणया जाणेकले काळीज मोचे वडा तळ्यान तुका देवा मुझ्या देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मुझे काळीज मोचे तुका दिता तुका दिता काळीज मुझे काळीज मोचे आमचे दुखेल्ले काळीज ते जेजूक दिवया आमचे घायल्ले काळीज जेजू देवा मुझ्या देवा तुझ्या मोगाक लागता मुझे काळीज काळीज सम्या तुका दिता तुका दिता तुका दिता तुका दिता जेजू मुझे काळीज तुका दिता परतून परतून म्हणया देवा मुझ्या आज मुझे काळीज हांव तुका दिता मुझे घायल्ले दुखाल्ले बेजारायचे इरारायचे अस्कोतायचे काळीज हांव तुका दिता जेजू हांव तुका दिता हांव तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता काळीज काळीज मोचे तुका दिता एक घडी ओकरी दिसता त्या जेजूचे आमचे दिश्ट का सोम्या त्या सोम्याक सांगया देवा मुझ्या आज मुझे काळीज हांव तुका दिता कित्याक आज हांव दुखेस्त आसा कश्टान आसा फपसल्ली काळीज घेवन तुज्या मुखार आयला म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितान निराश म्हणलो व्यक्ती कोणी ना म्हणूंक जायना हर एकलो व्यक्ती निराश आसा आमच्या काळजान कितें आसा सगळे त्या देवाक कळीत आसा किर्तनांत आमकां म्हणटा की तुज्या काळजान कितें आसा तुज्या देवाक कळीत आसा आज त्या काळजान कोणे घात केला कोणे तुका दुखयला कोणे तुका फसयला कोणे तुजे काळीज कुडके केला जाफरो गोवान उरलेली उतरां तुज्या काळजांत आसा बायलेन उरलेली उतरां तुज्या काळजांत आसा जाफरो गोवान तुका फावतेला मोग करूंक ना हे मोगाची आशा तुजे भितर आसा दूख तुज्या भितर आसा आज त्या जेजू उलो मार आज तो जेजू तुज्या काळजा भितर येवन तुज्या काळजा भितर रास करते आसा त्या जेजूक आपय त्या जेजूक आपय त्या जेजूक आपय त्या जेजूक आपय परतून म्हणया वेळा आमच्या हात उक्ते धरया देवा म्हज्या प्रत्येक तर म्हजे काळीज आज तुका दिता तुज्या मोगाक लागून आसा तुजो मोग आशेवन आसा संसाराच्या मोगांत हांव सकयल पडला संसाराच्या मोगाद्वारी हांव सकला पडला संसाराच्या मोगा आशेवन म्हजे घरदार विबाड केला संसाराच्या खोट्या मोगा आशेवन देवसराची उतार आयकून जायते पातकाक कारण जाला देवसरान म्हज्या मोतीन वायट चिन्ह घाल्ल्या द्वारी म्हज्या गांवाक हांवें सोडला बायलेक हांवें सोडला भुरग्यांक घात केला आज मागया दोन्ही हात आम चुकते दवरया जेजू म्हाका परतून तेच कांतार म्हणया वेळा देवा तुझ्या मोगाक लागता
मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका देवा मुझ्या देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता वडा तळा दोन्ही हात वयर बार म्हणूया वेळा काळीज मोचे तुका दोन्ही हात नेट वयर बार तोंड त्या वडा तळा म्हणूया देवा मुझ्या देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे देवा मुझ्या देवा मुझ्या मोगाक लागता उलो मारया सोम्या त्या सडवात उलो मार उलो मार उलो मार उलो मार उलो मार आणि म्हण काळीज मोचे तो जेजू आमच्या आणि मोदे आयला तो जेजू तुझ्या आणि मोदे असा सांग या वेळा देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे दोन्ही हात आमच्या वयर बारया दोन्ही हात आमच्या वयर बारया डोळे आमचे धांपया येवकरी इस्ताच्या उंड्या चिरपारल्या जेजूक आमच्या काळजान स्वागत करूया ते जेजूक सांग वेळा जेजू ये म्हज्या काळजान जेजू ये म्हज्या काळजान खंय दिमी घालाय खंय उबे रावलाय खंयच्या सुवातेर आसाय त्या जेजूक उलो मारया वेळा जेजू 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 वडा तळा म्हणून सुरू करूया जेजू जेजू सगळे उलो मारया जेजू या वेळा जेजू 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 उलो मार येवकरी इस्तांतल्या जेजू जेजू जे काळजाचे खाय तो जेजू पेगोवन दी जेजू जेजू जे उण्या पण जेजू पयस करून द्या वेळा जेजू जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू जे रक्तान नितळ कर जे रक्तान नितळ कर जे रक्तान नितळ कर जे रक्तान नितळ कर जे रक्तान जे रक्तान जे रक्तान जे रक्तान जेजू जेजू तुम्ही उलो मारा वडा तळा तुम्ही उलो मारा वडा तळा जेजू 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 वडा तांतो जेजू उलो मारया कंटिन्यू उलो मारया आमच्या काळजा भितर कितें आसा ते सगळं भायर वचून दी एक नवे काळीज जेजू रचून दिवं दी आमच्या भितर आसता उण्यापण जाफरो खोटी आशा सगळे दोन्ही हात वयर बारया खंय दिमी घालना उबे रावसय तोंड उक्ते जेजू उलो मार जेजू 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 म्हणून वडा जेजू उलो मारे कंटिन्यू आवडा उलो मारते राव उलो मारते राव उलो मारते राव तुझे मागणे ऐकून जेजू आलतारी राहिला तुझ्या काळजाचे अत्रे भागोवंक तो जेजू आयला तुका जेजू हात लायता आसा वेळा भिया नाका उलो मार भिया नाका उलो मार तुझ्या काळजा भितर सगळं भायर वचून दी नेगेटिव्ह राग द्वेष मसूर दर वाईट वंदण्यो जेजू क्रिस्ताच्या नावान जेजू क्रिस्ताच्या नावान जेजू क्रिस्ताच्या नावान जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सगळे सांगळ तुटून द्या वेळा जेजू जेजू म्हणते राव वडा तळा म्हणते राव जाते इतल्या वटला उलो मार उलो मार उलो मार उलो मार उलो मारतो हर एकलो घेतालो दैवी सगळं तुका स्पर्श करून दी येवकरी सगळं तुका स्पर्श करून दी येवकरी सगळं तुका स्पर्श करून दी येवकरी सगळं तुका स्पर्श करून दी कंटिन्यू उलो मारते राव कंटिन्यू उलो मारते राव जेजू 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 दैवी सगळं तुका स्पर्श करून दी दैवी सगळं तुका स्पर्श करून दी जो काळजाचे खाय तो जेजू पेकोवन द्या वेळा खंयच्या बंदखणीन आसाय खंयच्या बंधनांत आसाय थोडी घडिता जो काळजा भितर बंद दवरलाय तुवें भायर काडूंक जायना भायर काडूंक जायना भायर काडूंक जायना जेजू या वेळार तुझ्या काळजाचे सगळे खाय पेकयतलो तुझ्या भितर खंयचे सगळेच आसा ते सगळे भायर येतले वेळा भायर येतले वेळा भायर येतले वेळा जेजू
जेसू जेसू म्हणते राव म्हणते राव म्हणते राव म्हणते राव जेसू 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 सोडै जेसू सोडै जेसू असला बंद गणिता बंद अडता जेसू आपण मुझ्या काळजा आपण मुझ्या काळजा आपण मुझ्या काळजा हात लाई जेसू 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 बोलो मार जेसू 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 तू मुझा आधार जाऊन असाय तू मुझा आसरो सुम्या मुझी काकळूत कर मुझी काकळूत कर जेसू 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 एक घडी आमच्या दोळ्या दाब्या हात तुझे उक्ते दोऱ्या वळा या तुझ्या हातान तुझ्या गवा तुझ्या बायले कोणे तुका दुःख येला त्या व्यक्तीक समर्पण दिया वळा काळसाचे घाय जायते पुढे आमकां पिडेक हाणपा वयता काळसान कितें दवरलाय तुवें जायते पुढे आमकां तीस वस्त देवातान पयस वरयता आज एक नितळ काळीज जेजू तुका रसून दितलो जाफरो एक सॅडनेस लोनलीनेस एक बेजाराय हेवीनेस त्या काळजा भितर आसा जाफरो कोणाकडे सांगचें म्हण तुका कळीत ना जायते पुटी तुज्या कुटुंबा भितर तुज्या बरें करून उलोवंक जायना तुझ्या तळ्यांत दुका गळटा फाटल्या दिसाची जायती गडिता तुझ्या जिवितांत आज राजकारण आसा आज कुटुंबामध्ये घोवा लागीं सारको संबंध ना बायले लागीं सारको संबंध ना आज जाफरो दुसऱ्या दादल्याच्या मोगार दुसऱ्या स्त्रियांच्या मोगार जाफरो एक वायट रिलेशनशिपार आसा जाफरो आज आमचे हात दुखते दवरया जाफरो म्हज्या मोगाचे न्हू किती तुजे भितर बोगणा आसा कोणाले सांगचे म्हण कळीत ना तुझे दोळे दाम हात उक्ते दवर जेजूक सांग या वेळा परतून मोने वता गायनाद्वारे जेजू जेजू म्हणून मागता आसतना गायनाद्वारे ते जेजूक आपय जेजू हांव कोणा सरशीन वसू हांव आयला तुज्या लागीं सुम्या तुज्या लागीं तुज्या लागीं तुज्या लागीं सगळें दूख तुज्या भायर घाल कांयच दवर नाका तो जेजू तुज्या मुखार हजर आसा प्रत्येक तरां ते जेजूक उलो मारया आनी म्हणया वेळा जेजू म्हणून Call upon the name of Jesus. What are the Jesus, Rate, 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 Rate. Yesu, Yesu, Yesu. Jesu मात्र तुका पेकायता. Jesu मात्र हात लायता. Jesu मात्र घड करता. Jesu मात्र तुझे कष्ट पयस करता बडा. Jesu, Jesu, Jesu ye, 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 Jesu ye. दोन्ही हात नीट वयर बारया उलो मारियो जण एकले काळजात जेजू त्या वळा तोंड तेका जेजू उलो मारया वळा जेजू मुझे काळजात जायते दुख आसा जेजू कोणा लागीं सांगचें म्हण कळीत ना आज तुझे म्हाका दिव्य सर पडला जेजू म्हाका आपोड कितल्या लोकांक जेजू आपोड नासा आवळा युट्यूबार कितली बाड रडत आसात तुमी आवळा तुमच्या तळांत तुका गळटा आसा त्या वेळा येवकर सगळं तुका स्पर्श कर आसा खंयच्या देशांत खंयच्या गांवांत तूं राव तो जेजू सेम 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 अल्फा ओमेगा आराम आनी अंत नेट्ट दोन्ही हात वयर बारया आनी जेजू उलो मारा वडा तळान जेजू 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 वडा तळान जेजू 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 वडा तळान उलो मार उलो मार उलो मार उलो मार उलो मार काटेरा मारतो
제수 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 아폴 제수 제수 아폴 아폴 제수 아폴 제수 रक्त निकालकर मुझे कालिस हाथ का जेसु कंटन जेसु जेसु बोला मत रबिया 제수 제수 जेसु आपोड जेसु हाथ का देव सर जबान काढता हालो का चपत देता जेसु मग सोडे सोडे जेसु सोडे जेसु सोडे जेसु सोडे जेसु सोडे सोडे 제수 जेसु आपोड जेसु एव करे सगत का स्पर्श करता है बड़ा 제수 एव करे स्पर्श का स्पर्श करता है 제수 제수 जेसु 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 सगळे आम्ही उभे राहूया तुमच्या कुटुंबा खातीर बीस या वेळा मागतलो सिंधुदुर्ग डायस बीस जावन आसा म्हज्या मगाच्यान हर एका वेळार आमच्या काही सिंधुदुर्ग डायसांत रितीर आसता ते येतात मात्र न्हय आज प्रत्येक तरान त्या लोकां खातीर ते मागून आसा मोगाच्यान पुरसार वाजून ते म्हटले बापा तांकां बोगस कित्याक ते नोको ते कितें कोत्ता एक भाशेन म्हाका जेजू शिकय तांकां बोगसूंक राव त्यांच्या कुटुंबान राव त्यांच्या कुटुंबान राव त्यांच्या कुटुंबान तांकां सदांच एकवटान दवरूंक एकामेकाक बोगसूंक एकामेकाच्या मोगान जियोंक एकवटान जियोंक त्यांचो मोग पडोवन त्यांची भुरगीं सोबीत सुंदर जावंक मोगाची भुरगीं म्हणून तेंचे मानून घेवंक जेजू हांव मागता हांगा आशीर आसलेल्या सगळ्या जोड्यांच्या नांवान हांव हात जोडून तुजे लागीं मागता केदे भाशेन तेंची मागणी आयक तेंची मागणी आयक शांती हाड तेंच्या घरांनी शांती हाड तेंच्या कुटुंबांनी शांती हाड तेंच्या गोबायला मरे बरें जोडी ती जावंक शाक ते जावन आसा लागतली इग्रोज मात आमच्या इग्रोज मातयेन लागतली लागती जेजू घाल तुजो आशिर्वाद भोव तांकां तुजे कुरपेन आनी गरीब भाशेन बोगोस तांकां तेंच्यांनी एकामेकाक बोगसूंक ना जाल्यार शिकय तांकां बोगसूंक एकामेकाक आनी शांतीन जियो हें जेजू हांव मागता तुज्याच नांवान जेजू आमेन दोन्ही हात वयर बारया ते जेजूचे नदर लाया प्रत्येक त्या बिशप ऑलवीन सण एकला तेणे मागला हात सोडून ते जेजूला मागला तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमची कुटुंब आशीर्वादीत जावं दी तुमची कुटुंब बेसावानी बरों दी देव सराय कितें आज तुमच्या कुटुंबात आज रास केला जाला जेजूच्या नांवान ते सगळे सोडून वचून ह्या वेळा प्रत्येक तरां सुमेची दैवी सगत तुमच्या कुटुंबाची देवनी दोन्ही हात नीट वयर बारया गायनान वडा ताळान म्हणया Jesu can't get so glimora. वय सुम्या Jesu nakamaka greska. वय जेसू Jesu can't get so glimora. Jesu, दोन जेसू Jesu, दोन जेसू Jesu, dus makasa. बर्तन म्हणया दोन जेसू दोन जेसू दोन जेसू वडा ताळान म्हणया दोन जेसू दोन जेसू 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 बोला मान म्हणया जेसू जेसू म्हणया जेसू जेसू कितना लोकां जेजू हात लावन आसा तुझ्या कुटुंबाक आशीर्वादीत करता आसा तुझ्या कुटुंबाच्या फुड्यान जेजू पयस करता आसा दिमिगान दोळ्यांतले दुखां गळयतल्या कितल्या कुटुंबाक जेजू आशीर्वादीत करता आसा तुमचे बांदपासा तुटयता आसा बेसावानी भर नासता वेळा जेसू जेसू वडा मन जेसू जेसू जेसू
Hallelujah, hallelujah. We all praise you, Jesus. We glory. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्या बशा 5व्या दिवसाची एवकरिस्टिक मेरिकल प्रत्येक आमच्यामध्ये असं या जग एवढं एक्सप्लेन करून आम्हा सर्वां खातीर आज भावार्थान घड जावचे खातीर कित्याक म्हणल्यार एवकरिस्तान खरेंच उंड्याचेर रुपा तो जिजू आमच्या मध्ये हजार आसा खंय घडले अचाप आमी युट्यूबार जायते पटी गुगलार सर्च करा मेळटा आमकां आज ह्या जग तुमच्या विशयान तुमच्या लागीं एक्सप्लेन करतलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी जेजूच्या फुड्यान आसाव जेजूक आमी उलो केला जेजूचें आमी आयकुया आयज होच जेजू तुका आनी म्हाका कितें सांगूंक सोदता काय आयज होच जेजू तुका आनी म्हाका कसलो संदेश दिवंक सोदता काय लेट अस लिसन टू जीसस आयज हेंच आसवट सण तो म्हाका आनी तुका दिता भिवू नाका हांव तुज्या सांगाता आसा. प्रितीच्या बाबा भयणीनो सांतिस्मान आहलोलो खरो जेजू जावन आसा तो बेश्टो उंड्याचो कुडको न्हू खोऱ्यांनीच तो जेजू आनी ह्या जेजून जायते पावटी खुणां दिवन दाखोळ केलेलें आसा लोकांक की हें खरेंच आपणाचें मांस रोगत जावन आसा म्हणून he has proved it through eucharistic miracles जायत्यो मिलाग्री जालेल्यो आसा संवसारभर जायते पावटी हेंच जेजूचें पळय सांतिस्म पळय आसा जेजूच्या मांसा रोगतान बदललेलें आसा जायते जायते पावटी जालां. आनी प्रितीच्या न्हू आमचो पाप साहेब फ्रांसीस तो बिस्म साहेब आसतना अर्जेंटिना देशान थंयसर पासून जालेलें आसलें जेन्ना पाप साहेब फ्रांसीस थंय आसलो सांतिस्म जो भितर दवरलेलो तो जेजूच्या मांसा रोगतान बदललो आनी जेन्ना हे मांसाचो कुडको हो तांकां मेवलो तेन्ना तें टेस्टिंगाक धाडलें आनी टेस्टिंगाक धाडीत जाल्यार कितें मेवलें तांकां खरेंच त्या मनशाच्या मांसाचो कुडको ब्लड ग्रूप टेस्ट केलो खंयचो ब्लड ग्रूप AB ब्लड ग्रूप मेवलो तांकां AB पॉझिटीव वो नेगेटीव तें तुमकां सांगूंक म्हाका उगड आसना पूण AB ब्लड ग्रूप. आनी प्रितीच्या बाबडीनो जो मांसाचो कुडको तांकां मेवलोलो तो एका मनशाच्या काळजाचो कुडको म्हणून तांकां थावें जालें टेस्टिंग केल्या उपरांत. खरेंच प्रितीच्या बाबडीनो आमच्यांनी म्हणोंक जाता हो ब्लेसड सॅक्रमेंट सांतिस्म पळय आमचे फुड्यान आसा परोम संस्कार पळय आमचे मदें आसा जेजूच्या काळजाचो कुडको जावन आसा जेजूचें काळीज तें जावन आसा. प्रितीच्यानो जो जेजू आमचे फुड्यान आसा ज्या जेजूक आमी बोसतांव आमी कुम्यांव घेतांव तेन्ना त्याच जेजूक आमच्या काळजांनी आमी घेतांव. पूण प्रितीच्या बाबडीनो आयज जायतीं जाणां ह्या जेजूचेर भावार्थ दवरिनात जायतीं जाणां हें जेजूचें मांस रोगत म्हणून सोत मानिनात. पीपल डू नॉट बिलीव टुडे. आनी प्रितीच्यानो लोक सोत मानिना जायते पावटी पूण देंवचार पासून सोत मानता देंवचार पासून सोत मानता हें जेजूचें मांस रोगत म्हणून देंवचार पासून जाणा. आनी तेकाच लागून तुमी जाणा न्हू सोयतानाची इगोर्ज आहा म्हणून सेटनीक चर्च नोकोत तुमी आसा. सोयतान जेन्ना आपणाची पुजा कोत्ता तेन्ना तांकां कितें जाय पडटा एक सांतिस्म जावं पडटा एक पार्टिकूल जाय पडटा इगोर्जेक सान. आनी कुम्यांव लोक विकता म्हणून जाणान तुमी विकता लोक 80,000 स्टार्टींग रेट 80,000 स्टार्टींग रेट लोक व्हरोन विकता कुम्यांव. प्रितीच्या बाबडीनो आनी खंयचेच इगोजेन वचनात फकत कातोल्क इगोजेन जो कुम्यांव आसा तो लोक विकता ते थंयसर सोयतानाचे इगोजेन घेतात आनी मागीर बोश्टायतात डेसक्रेट कोत्तात. प्रितीच्या बाबडीनो जेन्ना आमी जेजूक सांतिस्मान पळयतांव जेन्ना मांसा रोगतान आमी ताका आमच्या काळजांनी घेतांव तेन्ना ही जागृताय आमचे मदें आसूंक जाय. हांव घेता तो उंड्याचो कुडको न्हू हांव घेता तें जेजूचें मांस रोगत. USA घडलेली एक घडणी सांगता तुमकां. लोक पोलो नाच जालो थंयसर वचोन तांणी जोनेलां फोडलीं बांक मोडून घातले आनी
ते थंयसर ताबेरनाकलाशीन पावोन कितें केलें ताबेरनाकलाशीन पावोन थंयसर कुम्यांव काडलो जोमनीर उडयलो आनी हे भाशेन बोश्टावपाक ताणें ट्राय केलें आनी थंयसरलो एकलो पळय आहलो तो क्रिस्तांवाचेर सारको आड आहलो ताणें तो कुम्यांव थोडो काडलो आपल्या बोल्सान घेवन तो गेलो थंयसर बाजारान कोण एकलो शेतकामती आसलो आनी थंयसर तो शेतकामती क्रिस्तांव म्हूण ह्या मनशाक खबर आसली आनी तो त्या शेतकामत्याक पळोवन म्हणटा आरे बाबा तूं इगोजेन वेतालो न्हू जेजूक बोजोवंक जेजूक नमस्कार करूंक आतां थंयसर तुवें वेची गरज ना पळय तुजो जेजू हांगा म्हज्या बोल्सान आहा असो काडून ताका कुम्यांव दाखयता कितें जालें ताचें आंग आरेन धोल्लें ही गॉट पॅरलायज्ड ऑन द स्पॉट आनी थंयसर ताच्यान चलोंक जायना जालें दुसऱ्यांनी ताका उखलून व्हेलो आनी अर्द्या वरा भितर हो मनीस मेलो प्रितीच्या बाबा भयणीनो कुम्यांवा कडेन केन्नाच खेळ करप न्हू सांतिस्माशीन केन्नाच खेळ करप न्हू कित्याक खऱ्यांनीच तो जेजू जावन आसा आनी आमचो जेजू पोदवेदार जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणीनो आनीक एक घडणी सांगता तुमकां जर्मनी रेगन्सबर्ग म्हणटा ते सुवातेर घडलोली घडणी थंयसर गांव भितरले आसता दोंगरार पाद्रीन वचोंक पडटा एकलो पाद्री एकलो यादनीक पिडेस्तांक कुम्यांव घेवन वेतालो तुमी जाणात यादनीक पिडेस्तांक कुम्यांव घेवन वयता तर यादनीक कुम्यांव घेवन वयतालो पिडेस्तांक आनी कुम्यांव घेवन वेता आसतना ताणें मातशें चलोंक पडटालें आनी थंयसर वाटो बरो नाहल्यो तो निसरलो आनी निसरोन कितें जालें जो कुम्यांव घेवन तो आसलो तो कुम्यांव थंयसर जमनीर शेवटलो त्या फादराक दूख जाली आपलो कुम्यांव पडलो म्हणून ताणें तो एकठांय केलो आनी ताणें जेजू कडेन बोगसणें मागलें आनी त्या गांवच्या लोकांनी चिंतलें हांगासर कुम्यांव पडोवन जेजू दुखवला म्हणटकूच ताणें कितें केलें ते सुवातेर धाकटुलें कोपेल बांदलें स्मॉल चॅपल आनी प्रितीच्या बाबडीनो कांय वर्सां उपरांत त्या कोपेलान एकलो पाद्री मीस कोत्तालो आनी तो मीस कोत्तालो तेन्ना प्रितीच्यानो ताच्या फुड्यान एक खुरीस आसलो जेजू खुरसार आसलो आनी तो मीस कोत्ता आसतना ताच्या काळजान दुबाव आयले खऱ्यांनीच जेजू काय म्हणून दुबाव आयले आनी खुर्साचेर तो नदर धरून आहलो आपले मीस तो भेटयतालो आनी जेन्ना तो मीस कोत्तालो हे दुबाव घेवन तो आसलो तो काल्स धरून आहलो त्या खुर्साचेर आहलोलो जेजू जिवो जालो आनी खुर्सार सान हात सोडून जेजून ताची काल्सूच काडून घेतली त्या यादनिकाक गोमलें आपले दुबावाक लागून हें जालां म्हणून जेजू कडेन बोगसणें मागलें ती काल्स जेजून ताका परत दिली प्रितीच्या बाबडीनो कितलेच कडेन असले युकरिस्टीक मिरेकल जालेले आसा कित्याक लागून हें जाता काय कित्याक जेजू आमकां उगडास करूंक सोदता की सांतिस्मान खऱ्यांनीच तो आजीर जाला म्हूण येदो व्हडलो देव उंड्या रुपान कित्याक आजीर जाता काय कित्याक तुजो आनी म्हजो ताका मोग आसा Jesus wants to come into us ताका जेजूक आवडो आसा आमची भितर येवंक म्हणटकूच हाका लागून तो उंड्या रुपान तो आजीर जाता तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेन्ना आमकां देवान येदें व्हडलें भाग फावो केलां उगडास दवर देव मरोंक ना देव आसा जिवो आमच्या गोंयांत आमी बरें गीत गायता दिसता दोवो उंडो दिसता तांबडो सोरो शेवतां जेजूची कूड ताचे जिवें सांदे भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू न्हू हें गीत हांगासर गायतात आसतलीं तुमी गायतात भावार्थाचे दोळे तेंच तें दिसता दोवो उंडो पूण दोवो उंडो न्हू तो दोवो उंडो न्हू जेजूचें मांस रोगत तें प्रितीच्या बाबडीनो हेंच आमच्या मनान आमी घोट दवरूंक जाय हेंच आमच्या भुरग्यांक आमी सांगूंक जाय शिकोवंक जाय सदांच जेजूक नमस्कार करूंक तर ह्या जेजूक आल्तारार आसलेल्या जेजूक पदवी आसा ही इज व्हेरी पावरफूल तुजें दूख तुजे प्रस्न ह्या जेजूक कांयच न्हू म्हणटकूच जे भाशेन ब्रादर सांगतालो आमी सगळे जेजूक उबारूंक जाय सगळे जेजूच्या हातांनी घालूंक जाय पूण जायते फावटी आमी कितें कोत्ता जेजूच्या फुड्यान आमी येता आनी आमी म्हणटा जेजू हांव तुज्या फुड्यान येयलां पूण म्हजें टेन्शन म्हजी दूख म्हाका तुका दिवंक नाका हांव मोकडेंच दोत्ता तें कित्याक म्हाका दुबाव पडटा तूं कडेन सॉल्व जातलें जेजू इतलो पासून हांव ट्राय कोत्तालो मोकडें जावंक ना तूं कडेन जातलें तेकाच लागून आमी जेजू कडेन सरेंडर कोन्ना तें टेन्शन आमी घेवनूच रावता कितें जाता मागीर कितें जाता भलायकी पिड्यार जाता देंवचार आमची शांती काबार कोत्ता
सुशोक काबार कोत्ता कित्याक आमी सरेंडर करूंक ना जेजू लागीं ताकाच लागून तो जेजू तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता कोश्ट सोंसतेल्यानो ओजोन भोगतेल्यानो म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो जेजू म्हणटा वो ना जेजू म्हणटा वय तोर प्रिदीच्या बाबा भयणीनो जेजूचेर आमचो भावार्थ ओदीक घोट आमी करुया ओदीक थीर आमी करुया आनी प्रिदीच्या बाबडीनो फकत आमी सांतिस्माचें भोजन कोत्ता तेन्नाच न्हय जेन्ना आमी कुम्यांव घेवंक येता तेन्नाच ह्या जेजूशीन आमी हीच भोक्ती दाखोवया म्हाका उगडास आहा आमी दोतोन शिकल्या तेन्ना आमकां सांगलेलें बाबा तूं कुम्यांव घेता तेन्ना बेबी तूं कुम्यांव घेता तेन्ना हात जोड आनी जेजूक दांत लाय नाका एक और आदी कांय खावप ना पिवप ना इतली तयारी आमी करूंक पडटाली कुमसार सारको जावंक ना कुम्यांक वचो नाकाय पूण आयज ही सगळी दोतोन आमी विसरल्या प्रिदीच्या बाबडीनो आयज आमी कम्युनियन प्लेट उजार कोन्ना आनी जेजूच्या कुडीचे कुडके पडटात जमनीचेर कुडके पडटात म्हणटकूच प्रिदीच्या बाबा भयणीनो हें सगळें आमी गोठ मनान दवरुया भोक्तीपणान हांवें जेजूक शिवंक जाय आनी भोक्तीपणान ताका हांवें बोजूंक जाय आनी जेन्ना जेजू सोबे हांव भोक्तीपण दाखयता जेन्ना जेजूचो ताळो आयकूंक हांव शिकता तेन्ना म्हज्या जिवितान मिलाग्री घडोवंक लागतल्यो जेजू जाय तें कोत्तलो म्हज्या जिवितान तर प्रिदीच्या बाबडीनो हेंच गोठ आमी मनान दवरुया आनी ह्या रितीरान वांटो घेवंक आमी आयला हो एक बागी सोयेक जावन आसा आमकां जण एकल्याक जेजूशी ओदीक लागीं आमी येवंक तर जेजूची कृपा जेजूचो आशिर्वाद आमकां जण एकल्याक मागुया आनी सांतिस्मान आसलेल्या जेजूचेर ओदीक आनी ओदीक आमचो विस्वास आमी घोट करुया लेट अस स्ट्रेंथन आवर फेथ इन जीसस लेट अस स्ट्रेंथन आवर फेथ इन जीसस प्रिदीच्या बाबडीनो तुमकां सांगलेलें मोदें कुम्यांव चोरून वतात पासून कित्याक देंवचार पासून सोत मानता लोक सोत मानिना आनी एक निमाणी घडणी सांगता तुमकां एका भायल्या देशान घडलेली घडणी इंडियेक न्हय तें भायल्या देशान घडलेली घडणी एकलो यादनीक एकलो पाद्री सकाळीं मीस जाल्या उपरांत तो भायर वेतालो आपल्या मोटरान बसोन आनी जेन्ना तो आपले गाडयेन वेतालो तेन्ना वाटेर कोण एकली वस्तोरी ताका ताचे कडेन लिफ्ट मागता गाडी थांबय म्हणटा आनी हो यादनीक चिंता गोडे ह्या वस्तोरेक आदार जाय कितें जाय तर हो यादनीक कितें कोत्ता आपणाचें मोटोर थांबयता आपणाची गाडी थांबयता आनी ते वस्तोरेचेर नदर मारून विचारता बाय तुका कितें आदार जाय कितें हेल्प जाय तुका आनी तेन्ना ही वस्तोरी ह्या यादनिकाक पळयता आनी म्हणटा म्हज्या पुताक हांगासर पुरला म्हज्या पुताक हांगासर पुरला माय सन इज बॅरीड हियर आनी ती वस्तोरी नांच जाता आनी हो पाद्री थोटाकता कितें जालें आसतलें काय ही बायल कोण जाली काय कोणाक थंयसर जितो मारून पुरला काय अशें तो चिंता ती स्वात माग कोत्ता येता आपल्या फिरगोजकारांक आपोवन हाडटा खोरीं आनी शेवाळीं घेवन ती थंयसर येतात आनी मागीर खोणोंक लागता ते स्वातेर ते वस्तोरीन म्हणलां न्हू म्हज्या चेड्याक पुरला म्हणून हिंगासर ते होणोंक लागतात आनी होणोन तांकां पोती मेवता बॅग मेवता कोडे कोणाची हाडां आसत भितर बॅग वयर काडटात उकतें कोत्तात आनी पोती बोर कुम्यांव तांकां मेवता तांकां गमन आयलें ती सायबीण माय तिणें दाखोल केलें आपणाच्या पुताक हांगासर पुरला म्हणून आनी मागीर कितें कोत्तात तो यादनीक पुरसांव काडून ती पोती घेवन ते परत इगोजेन वेतात जेजू लागीं बोगसणे मागतात तर प्रिदीच्या बाबडीनो सदांच आमी जेजूचेर आमचो विस्वास घोट करुया सांतिस्मान आसलेल्या जेजूशीन केन्नाच हेड करप न्हू हें घोट आमच्या मनान दवरुया आनी ओदीक जेजूचो ताळो आमी आयकुया आयज जेजू तुका आनी म्हाका कितें सांगूंक सोदता ताच्या पोरमोणे आमी चलुया जेजूच्यो शिकोण्यो वेव्हारान घालुया आमच्या मध्ये असलो फादर सेल्वील आमी प्रत्येक तांचे तर मागया आपूर बायन देवाच्या उतरावे ताणें शर्माव दिलो मात्र नेगी एवक्रिस्तविशीं भोव आपूर बायन ताणें आमकां शिकोवन दिला आज मागया म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या हातांत असले कोंत आमी भायर काडया आमच्या कोंत असले भायर काडया आमी मागयान दैवीक अवचें आसा कशें हे स्त्री दिश्टी पडली आनी म्हणून लागली की म्हज्या पुता हिंगा पुरला आनी प्रत्येक तरां जावं फळो ती मोरी मायस आनी म्हणटा की उंडो त्या सुवातेर आसलो तांकां दिश्टीक पडलो
जेजू त्या सुवातेर उंड्या चिरपतांच्या मध्ये असलो आज हांवें मागया हर एक दिसा मिसच्या बलिदानान ते जेजूक आमी स्वीकार करता एक दीस म्हणी त्या जेजूची सकत आमी अनुभव केला की तसो जेजू आमच्या मध्ये आसा ते जेजूचे मास म्हणून आमी केदाळ आमी चिंतला की जांफरो जायत्यो सोरोप येवन वायट करण्यो कर त्याच जेजू आमच्या काळजांत आमी घेतला की जांफरो सिगरेट्यो फुंकून जांफरो तंबाखू तोंडान दवर आमी त्याच जेजूक आमच्या जिबेर घेता आसा की एकडे मागया जेजू म्हाका बक्षी तूं पवित्र आनी तूं पवित्र जावन आसाय म्हाका नितळ कर म्हजी काकूत कर म्हणून मागया सगळे सांगात म्हणया सन्मंता देवा सर्वपदिदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे समलो ओंकार मरियेतां जल्मलो पोंस पिलाता ताणे कसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेला मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीवन जालो सर्गात चडलो सर्वपिता देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज समकाय तुझी सगळताय संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान बरे करप्या बरलेले सुमी तुझे सांगता श्रेम ते सदैव आनी सदैव फोर तुझे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापींक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान बरे करप्या बरलेले सुमी तुझे सांगता श्रेम ते सदैव आनी सदैव फोर तुझे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापींक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मान बरे करप्या बरलेले सुमी तुझे सांगता श्रेम ते सदैव आनी सदैव फोर तुझे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापींक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां आमेन हालेलुया हालेलुया सगळे सांगता म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देहपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीपणापासून आज माग्या एंटायर डिवाइन मेसेज चॅनला खातीर सुमार 13,000 लोक लाईव्ह आसो आज आमचे चॅनल हॅक जाल्या कारणा खातीर 1,000 लोक मात्र चॅनलार आसा सो 12,000 लोकांक लाईव्ह मागणी मेळोंक ना दोनी हात आमचे वयर बारया माग्या सोम्या आज ह्या 5व्या दिसाचे एवकरिस्टीक मेरिकला सोम्या चॅनलाक ब्लेस कर प्रत्येक तरे शुभ वार्ता प्रकटणी करच्या ह्या चॅनलाचे तुझे आशीर्वादित कर तुझी कृपा देवय प्रत्येक तराक प्रत्येक दादले म्हजे सांगता म्हणा जेजूच्या बोधुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देहपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीपणापासून दुसरो मिस्टर माग्या हांगा हजार जाल्ल्या जाण एकल्या भाव भयण्या खातीर माग्या हांगा व्हीलचेरार आयिल्ल्या भाव भयण्या खातीर माग्या हांगा आसल्या पिडेस्तां खातीर हांगा आसल्या कश्ट जाल्या खातीर आमचेले मागोवंक सांगल्या जाण एकल्या भाव भयण्या खातीर युट्यूबार चाट करच्या हर एकल्या भाव भयण्या खातीर सोम्या तांची काकूत कर तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर हात लाय
आशीर्वादित कर म्हणून सगळे स्त्रियो म्हणूया जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून तिसरो मिस्य सगळे आमच्या कुटुंबात जेजू मुखार उबारया जेजू आमच्या कुटुंबात आशीर्वादित कर आमच्या कुटुंबातले कष्ट उण्यापण अस्कत का इरारे पयस कर आमची कुटुंबा पवित्र आत्म्यान भर एवकरिस्तांतल्या जेजू ये आमच्या कुटुंबांनी बेसावा देवय जाकेवाच्या कुटुंबात तू गेलाय जेजू आज आमच्या कुटुंबात ये आणि आमचे कुटुंब राखून वरून म्हणून दोन्ही हात वयर उबारया सगळे दादले म्हणूया जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या भाग्यवन बाप साहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर आमच्या मध्ये आसा सिंधुदुर्ग डायस बिशप ऑल्विना खातीर मागया सोम्या तांकां बरी भलायकी लाभय मागया सगळ्या बिस्पां खातीर याजकां खातीर धर्म भयण्यां खातीर डेकन्सां खातीर प्रत्येक तर सेमिनिस्ट्रीच्या ब्रदर्सां खातीर आमची पवित्र सभेत वावर करतल्या नेकला लानावडा खातीर प्रत्येक तरां सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणल्यार इगर्जेंत आमी लाईव्ह आराधना दिवन आसा हांगाच्या विगारा खातीर आमकां एवकरिस्टी मेरिकल एक्सप्लेन केल्ल्या याजकां खातीर सगळ्या याजकां खातीर हांगा वावर केल्ल्या जण एकल्या भाव भयणां खातीर हर एका घडये हांगा आदार दिल्ल्या 2 दिसाच्या रितीरेन जण एकल्यांक सोमेचे ते समर्पित करून सगळे स्त्रियो म्हणया जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या भोवतुकेस कष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या
आनी सगळ्या संवसाराच्या पदकांच्या फरीकपणा पासून 500 मिस दोनी आमचे हात आमी वयर बारया आमकां कितें गरजो घेवन आयल्यात यूट्यूब चॅनलां कितले बाबड्यांक हजार आसा कितें तुमची गरजो आसा सगळी गरजो जेजूच्या हातान समर्पित करया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा म्हज्यान जे कितेंय मागताय ते तुका मेळटा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 म्हणटा मागा तुम्ही घेतल्यात जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा म्हाका तुम्ही उलो मारात आमी त्या जेजू उलो मारया सगळे आमची गरजो आमची अस्कत काय आमची असमाधान आमचे कष्ट जेजूच्या हातान समर्पित करून वडा तळान म्हणया जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर म्हज्या मगाच्यानो इकडे बसया आमी कोणाच्या हातान भुरगीं आसात इवन फर्स्ट स्टँडर्ड आतां 10th स्टँडर्ड भुरगीं आसात मुखार या प्रत्येक जाण बिशप ऑल्वीन आमच्या सनात आसतलो सगळ्या भुरग्यां खातीर ह्या वेळार आवयच्या हातान ल्हान भुरगीं आसात पिडेस आसात ह्या भुरग्यांक घेवन या ज्युनियर सिनियर तेची भुरगीं जावं ल्हान भुरगीं आसा मुखार या ह्या चॅनलान मागणे आयकतली भाव भयणी ध्यान दिवन आयकाया आमचे डिवायन मसी कोंकणी कॅरिस्मेटीक म्हणले मेन चॅनल हॅक्स जाला त्या खातीर तुमकां फावो त्या वेळार तुमकां मागणी मेळोंक ना जावं फ्रो तुम्ही ब्रदर प्रकाश डिसोजा म्हणून नवे चॅनलाक आज सबस्क्राईब करा जाता तितल्या भाव भयणां लिंक फॉरवर्ड करा आनी सबस्क्राईब करा आनी हेरांक सांगा कित्याक फाल्यां तो सकाळी सांजेचे दनपाराचे मागणे सांजेचे मागणे ह्या चॅनलांत आसतले ताका परतून सांगता हे चॅनल डिवायन मसी म्हणल्यार हॅक्स जाला कळीत ना जावं फुरो देवसाराची कुतांतरां जाल्यार देव बळवो जावन आसा तुमी शुभ वार्ता प्रसंगदार जावन आसा खातीर हर एक दिसा देवाचे उतार आयकुचे चॅनल हेरांक तुमी स्प्रेड करा लिंक आजच मागणे काबार जावंक आनी हेरांक दिया कित्याक म्हणल्यार जायती भाव भयणी ह्या मागण्यान भाग घेवं दी भुरगीं आसा दया करून इशीन जागो आसा शिश्टर आसा जाल्यार दया करून हेल्प करा भुरग्यांक सिस्टर्स वॉलेंटियर्स आसात भुरग्यांक इल्ले हेल्प करा वॉलेंटियर्स आसा जाल्यार इल्ले हेल्प करा भुरग्यांक हांगा ह्या सुवातेर मुखल्यान रावून दी हांगा जागो फुल्ल आसा मुखल्यान रावून दी मुखार कॅमेराच्या फाटल्यान जागो आसा वॉलेंटियर्स इल्ले कॅमेराच्या फाटल्यान जागो आसा तांकां भुरग्यांक थंय दवरयात त्या सायडींतल्या भुरग्यांक चान्स करून दिया सगळ्या भुरग्यांक उकरिस्ताच्या मुखार हाडया आनी मागया वॉलेंटियर्स आसा जाल्यार कॅमेराच्या फाटल्यान जागो आसा भुरग्यांक थंय धाडा कॅमेराच्या फाटल्यान जागो आसा भुरग्यांक थंय धाडा आनी मागया समेची दैवी सकत जण एकल्याची देवणीची तर मागया तुमच्या हातान भुरगीं आसा जाल्यार त्या भुरग्यांच्या तकल्यार हात दवर आनी मागा कित्याक जावं फुरो त्या भुरग्यांक कितेंय पिडा आसा जावं फुरो कितेंय समस्या आसा ब्रायन कॅमेराच्या फाटल्यान भुरग्यांक दवरया जागो आसा आनी मागया वळा सगळ्या भुरग्यां खातीर मागया समेची दैवी सकत ह्या भुरग्याची देवण येवं दी समेची सकत ह्या भुरग्याची देवण येवं दी जेजू ह्या भुरग्यांचे दाय दकय तुजी काकू देवय तुज्या रक्तान नितळ कर तुज्या रक्तान नितळ मागया हर एकले मागया प्रत्येक तरान आवय बापायनू तुमी भुरग्यांक पळय नाका येवकरिस्तान त्या जेजूक पळया
येवकरेस्तांतला जेजू पळया आणि प्रत्येक बसल्ली तुम्ही तुमचो हात उक्ते दवरा बसल्ली तुमचो हात उक्ते दवरा आणि या भुरग्यां खातीर मागया कित्याक आज आमची ल्हान भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरून दी बऱ्या बालायक्यान वाडोवन दी तांची जाणवाय उक्ते जावं दी तांची बांदपास तुटोवन दी सर्गीची सकत तांची देवून येवं दी वायट संगळतां जेजू तांकां सुटका आनी सडवण लाभोवन दी म्हणून प्रत्येक तर मागया तुमची बसली तुमची दुनिया त्या भुरग्यांच्या वयर उबारा बिस्प ह्या वेळा तुमच्या खातीर मागतालो सोम्या जेजू कितलो खुशाल तूं जाला जातलो आयज ह्या भुरग्यांक पळोवंक कितलो मोग तूं भुरग्यांचो कोत्तालोय काय बरें तांकां म्हणटालो याद म्हाजी शीन तुजे वेंगेन तूं तांकां घेतालोय तुजे पांयांचेर बसयतालोय आशिर्वाद तांकां दितालोय जेजू खेरीत भाशेन भुरग्यांचो मोग आनी ह्या भुरग्यांची देख पासून तुवें आमकां सांगलें घे भुरग्यांची देख म्हणून ती सुभागी म्हणून तेंची देख भुरग्यां भाशेन तुमी जायात अशें तुवें म्हटलें आमकां की भुरगीं जावन आसा सोबीत फुलां एका गार्डनान भुरगीं जावन आसा सोबीत फुलां एका कुटुंबान जेजू जावन आसा भुरगीं जावन आसा कुशळकाय एका गरब्यान जेजू घाल आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर जायते फावटी हे भुरगीं दुखवलेले आसात आवय बापायचो मोग नासतना जायते फावटी बरे उतरांनी आवय बापायन तांकां वयर काडूंक ना गायांचो सोर घालून तांकां गाय शिकयल्या म्हणून जेजूक काकूत कर तांची काकूत कर जेजू ह्या भुरग्यांची काकूत कर घाल तुजो कितेंच भाशेन आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर ह्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं म्हणून मानून घे जण एकलो जावन आसा तुजो पूत आनी तुजे धूव जेजू मागता तुजे लागीं हो मोग जो तुवें भुरग्यांक दिलोय तोच मोग आयज ह्या ल्हान भुरग्यांक लागोनी तुजो हात तेंचे दवर जण एकल्या भुरग्याचेर तुजो हात दवर तांकां आशिर्वादान भर जेजू दी तांकां घोटाय दी तांकां मोन दी तांकां शांतीन वयर सरोंक शांतीन ती वाडोवंक मोगान ती वाडोवंक आवय बापायच्या मोगान पळोवंक ती आवय बापूय मोग कोत्तात म्हणून तांचो केले भाशेन आवय बापायचे बरे देखीन ती वाडोवंक जेजू दवर तांकां सदांच बऱ्या वाटेन तांकां शिकोवंक तुजें मोन दी शांती दी तांकां बरे भाशेन शिकोनी बरी भुरगीं तांकां जावनी व्हडलीं भुरगीं जातात तेन्ना ती भुरगीं सोबीत सुंदर भुरगीं जातलीं ते फुडाराचो भारताच्या फुडाराचो इगरोज मातेचे फुडारी ते आयज ते ल्हान भुरगीं फाल्यां व्हडलीं जेजू आयज ती चलतात ती मार्ग त्या फुडार चलतली जेजू घाल आशिर्वाद एका भुरग्याचेर हांगा जसो तूं नदर घालता एका भुरग्याचेर नदर घाल आनी तेंचेर तुजो आशिर्वाद घाल तेंच्या आवय बापाय कडेन तेंचे हात दवरल्या तो तुजो हात म्हणून सजमो तेजे आशिर्वाद घाल जेजू आनी दी तांकां बरी बोलाकी कुडीची ओतम्यांची जावं तेंची मन तेंची सुदरय आनी खेरीत भाशेन तांकां सोबीत सुंदर बरी बागेवन भुरगीं कर हें मागता हांव तुज्या नांवान जेजू आमेन हालेलुया 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 जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तान या भुरग्यां नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या अमोलिक रक्तान नितळ कर जेजू हात लाय तुझे दैवी सकत देवय जेजू या भुरग्यां आशीर्वादित कर जेजू जेजू बरी भलायकी लाभय तांकां जेजू बरी भलायकी लाभय तांकां हालेलुया 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 जेजूच्या रगात जाणकल्याची वळण देवळा सगळी पिढा तांकां सोडून सुद्धा देवळा आमची भुरगीं जाणवान बरोवती जेजू क्रिस्तच्या नांवान सस चांगले पिढा सुद्धा देवळा हालेलुया 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 योकर सगळं वळण दे योकर सगळं जेजू 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 हालेलुया 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 नमान मेरे कृपया मरलेले समितीचे संगत आश्रय देतो सदैव आणि सदैव फॉदुश जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन म्हज्या मोगाच्यान जण एकले एक घडीभर उबे रावया कोणाकी पिडा आसा कॅन्सराची पिडा आसा जांफ्रो किडनीन समस्या आसा लिव्हराची पिडा आसा जांफ्रो तुझ्या पायांक उबे रावंक जायना
व्हीलचेअर हांगा कोणी आयला व्हीलचेअर कोण आयला तांचे तुम्ही कोणी रिलेशन कोणी आसा जाल्यार तांचे हात दवरा तुझे बायल घोव इवन आव कोण आसा जाल्यार त्या व्हीलचेअर कोण आसा तांचे हात दवरा म्हाका ह्या वेळा प्रत्येक तरां समेची दैवी गुण जावची सगत ताचे कुडीचे विशय वळोवन दी तुका खंय पिडा आसा ते हात दवर दोळे तुजे दाप ह्या वेळा क्लोज युअर आयज तुमचे दोळे बंद करया खंय पिडा आसा ते हात दवर जेजूची दैवी सकत मनशाची न्हय येवकरीची सकत तुका स्पर्श करूं दी येवकरी सकत तुका स्पर्श करूं दी खंय पिडा आसा थंय जेजूची सकत वळोवन येवं दी ह्या वेळा जेजू लागीं हारीनी लोक येतलो आयिल्लो सगळो लोक जेजू आपडतलो आनी बरेपण जोड घेवन पाटी वेतलो जेजू तावन एक दैवीक सकत मनशाच्या पिडे लागीं वळोवन येतली आनी मनीस बरो जावन पाटी वेतलो आज त्या जेजूच्या मुखार आमी हजर आसा ताची दैवी सकत ताची दैवी सकत ताची दैवी सकत जाणेकलांच्या कुडीचे विशय वळोवन दी पीसीओडी प्रॉब्लेम आसा जांफरो तुज्या कुडी शिश्ट आसा जांफरो डॉक्टर भुरगीं जायना म्हणला वांसडी आसा जांफरो काजाराक सैरीक म्हणून जांफरो आज खंयची पिडा आसा जांफरो तुका उबे रावंक जायना जांफरो लाखांनी रीण आसा जांफरो कश्टान आसा जांफरो सगळी समस्या कश्ट तुका सोड नसुदी माग्या खंय पिडा आसा स्पेशली पिड्यास खातीर माग्या खंय पिडा आसा ते हात दवर जेजूची सकत आज देवान दी जेजू म्हाका बरो कर म्हणया जेजू म्हाका बरो कर म्हणया जेजू म्हाका बरो कर कंटिन्यू म्हणया जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बरो कर जेजू वडा तळ्यान जेजू म्हाका बरो कर वडा तळ्यान जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बरो कर वडा तळ्यान जेजू म्हाका बरो कर 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 येशुवे हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या वैर बारया दोन्ही हात वैर बारया स्तुती करूया मला समेची दैवी सका देवाने मध्ये समय आमका स्पर्श कर जरता नितळ कर हात लाय जेजू आपण जेजू गुणकार जेजू गुणकार जेजू गुणकार जेजू गुणकार जेजू गुणकार हालेलुया 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 तुमचे दोन्ही हात सक्रामेंताच्या मुखार उक्ते दवरा तुमची गरज जेजूच्या हातात सरेंडर करा वेळा बिशप तुमच्या गरजे खातीर मागतलो बिशप ऑल्विन सगळं तुमच्या गरजे खातीर मागतलो तूं रिणार आसाय गी तुजो बिजनेस फ्लॉप जाला गी कोणाकी पयशे दिल्ले आज दिना म्हणटात गी लाखांनी करोडांनी आज फसोन आसाय गी कश्टात आसाय गी तुझ्या घरान समाधान ना गी तुझी भुरगीं कश्टात आहात गी लँडाची समस्या आसा गी कोर्टान केस आसा गी दोळे दाम तुझे हात उक्ते दवर सगळ्या प्रॉब्लेमा खातीर ह्या बिस्प तुमच्या सगळ्या समस्या खातीर ह्या वेळा मागतालो जेजू लागीं जेजू जेन्ना तूं भोंवतालोय लोक बोप मारतालो जेजू दाविदाचे पूत आमची काकूत कर जेजू दाविदाचे पूत आमची काकूत कर आनी लोक तांकां पयस वताले पूण तूं म्हणटालो हाड येवन दी तांकां आनी तूं तांकां भलायकी दितालोय तूं तांकां कुड्ड्यांक दोळे दितालोय तूं कोंड्यांक पांय चलोवंक दितालोय तूं भेऱ्यांक कान दितालोय मोन्यांक जीप दितालोय तूं सगळे तेंची मागणी आयकतालोय तुका कोण पुलार घालूंक जायना ताका पासून तुवें बरो केलो धाडलो चलोन जेजू तूं केन्ना ना म्हणून खंयच्याच मागण्याक विस्वासान केलेल्या मागण्यांक तुजे विस्वास घालून मागणे केलेल्याक तूं केन्ना ना म्हणून आनी आयज खेरीत भाशेन जेजू हांगा कितलो लोक आहात पळयात आनी ते तुवें आयकलो जेजू ह्या वखदां ते म्हणटा जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बरो कर जोण एकलो पोप मारतालो वय जेजू काकूत कर तांची हांगा पिडे आसात जावं कॅन्सराचे कोण तांकां बरें ह्या वेळार
कॅन्सर नाश कर. तुझ्या उतरान एका उतरान तूं तांकां भलायकी दिवंक शकताय, जा बरो म्हणूंक शकताय. हांगा जायते जाणांक पांयान दुखतात, फाटीन दुखता, तांकांय बरें कर जेजू. हात लाय तांकां बरें कर जेजू. जायते जाणांक सारकें दिसना, तांकां बरें दोळे दी, तांकां दिसोनी. जायते घराब्यान शांती ना, एकामेकाक बोगसून दोळ्यांना. आयज जेजू तांकां शिकोय, बायलेक शिकोय, दादल्याक शिकोय, एका लागीं बोगसण मागूंक. आयज घरा गेल्या उपरांत तांच्यांनी बोगसण मागूंक जाय, दादल्यान बायले लागीं आनी बायलेन दादल्या लागीं. आनी त्या घरान शांती हाडूंक जाय. तांकां बळगी मेळूंक जाय, शांतीची बळगाय मेळूंक जाय, आत्म्यांची. हांगा जायते जाण पातकान जियेलेले आहात जेजू, पातक सोडूंक सोदिनात. आयज तांकां बोगोस जेजू, तांकां बॉल दी बरें खुमसार जावंक, तांकां बॉल दी नवें जिवीत जिवंक, कुडीची आनी आत्म्यांची बळगी तांकां फावो कर जेजू. जायते जाणांच्या पोटान दुखता, जायते जाणांक जायना सोसूंक बोब मारूंक दिसता. जेजू तांची काकूट कर जेजू. जेजू तांची काकूट कर, तांकां बरी कर. आनी कोणाचे हात उखलनात, कोणाचे पॅरलायज जाल्यार तांकां बरें कर. आतां तुज्यान हात दी तांकां, उठोय तांकां, चलोंक लाग तांकां. अशें कर जेजू. हें मागणें आमी करतात जेजू. धाकटुल्या भुरग्यांक तुजी बऱ्याकी फावो कर. दादल्यांक बायलांक कितलोय पिडा ते आसूं, कुडीची एक तकलेसून ते पांया पर्यंत कोलीक पिडा आसा जाल्यार ह्या वेळार ह्या वखदार ते बोब मारूंक मागता. ते बरें कर, बरें कर, बरें कर. आयक जेजू तांची मागणी आनी तांकां बरें दी. ह्या वेळार जोनेक लायक बरें मेळटली. आतां तुमकां विश्वास आसा जाल्यार जेजू तुमकां बरी भलायकी दितलो. कित्याक जेजू हांगा आहा तुमकां भलायकी दिवच्या, कुडीची आनी आत्म्याची. जेजू हांव मागता ह्या वेळार, ह्या टायमार 4-15 जाल्यार ह्या वेळार जायते पिडे बंदांक ना कुडीच्या आत्म्यांची भलायकी फावो कर. जायते घरांनी बरेपण हाड. कोणाक काम ना जाल्यार तांकां काम दी. कोणाक पयशे मेळोंक ना जाल्यार पयशे दी. कोणाक उपाशी दवरूं नाका जेजू. कित्याक तुवें सांगलां गरिबांक आदार दिवच्या, कोणा वरवीं दुसऱ्या वरवीं तरी तांकां आदार दी. जेजू हांव मागता तुज्याच नांवान जेजूचे, जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. आमेन. दोन्ही हात आमचे वयर पर्यंत, दोळे आमचे लागले. याजक तुमच्या मध्ये येतले आनी आत्म्या शिवर येतले आनी प्रत्येक तरान आमी पवित्र जावं. दैवी सत्य बक्षत मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे सगळे कष्ट सण नसून दे. हालेलुया, 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 हालेलुया. कांटेले स्तुती करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, glory, glory, glory. We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या आमच्या देवाने. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या आमच्या देवाने. आत्म्या, पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या आमच्या देवाने. आत्म्या, आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने, आमच्या देवाने, आमच्या देवाने, आमच्या देवाने, आमच्या देवाने, आमच्या देवाने. अरे अरे रे 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 रे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. श्रेया, प्रिया, 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 प्रिया. जेजू स्पर्श करू द्या वेळा. योकरिस्तांत जेजू आपोड उलो मारा, उलो मारा. तोंड उठून स्तुती करा, तोंड उठून स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्गीच्या पवित्र आत्म्या जण एकल्याच्या देवाने. सर्गीच्या पवित्र आत्म्या जण एकल्याच्या देवाने. दैविक पवित्र आत्म्या जण एकल्याच्या देवाने. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझ म्हजो आसरो जेजू, तुझ म्हजो आदार जेजू.
जेजू ये जेजू ये तुस मसो आसरो जेजू जेजू तुका आराधन जेजू जेजू मागा रडोन जेजूला मागा म्हजे कष्ट पयस कर म्हणा जेजूच्या नावान म्हजी दुबळी काय पयस करूं दी जेजूच्या नावान आमचे कष्ट पयस करूं दी जेजूच्या नावान आमची अस्कत काय पयस करूं दी हालेलुया 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 सगळे तुम्ही नमस्कार कर भुरगी आणि तुम्ही पाठी असो तुमच्या जाग्यार उरली बसा एक घडी 11th स्टँडर्ड म्हणल्यार कॉलेज स्टुडंट आसात काजार जायले तरणाटी आसात बेगीन मुखार या काजार जायले तरणाटे आसात बेगीन मुखार या 11th स्टँडर्ड कॉलेज स्टुडंट बेगीन मुखार या तुमचे तरी विशेष मागणे आज तुमकां काजार जावना या मुखार भुरगीं बेगीन वसा वॉलंटियरीला जागो कंदे वॉलंटियरीला हेल्प करा वॉलंटियर्स हेल्प करा ताका पाटी वचूं आनी तरणाट्या मुखार धाडूं तरणाटे कोण आसा जाल्यार मुखार या फर्स्ट PUC तावन यूथ काजार जायनातले यूथ आसात कोणी काजार जावंक ना तुमी मुखार येवेत यूथ सगळे पाटी खंय आसात तुमी मुखार या वॉलंटियर्स इल्लो जागो करून दिया तरणाट्या मुखार येशू येशू नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे म्हाका आशीर्वादीत कर या 20 या वेळा तुमच्या जण एकल्यां खातीर मागतालो जेजू हात जोडून हांव तुज्या लागीं मागता केदे भाशेन नदर घाल ह्या तरणाट्यांचेर कितले उचांबोळ ती जालेली आसात थोड्यांक दिसता धांवंक आपल्या घरांसून घर सोडून वचोंक थोड्यांक दिसता जीव दिवंक
आनी आमी नोंदोन मारल्या कितले तरणाट्यांनी जीव दिलेलो आसा आनी हांगा आमच्या मोऱ्या जायते तरणाटे आसा तांकां दिसता घर सोडून वचोंक नाल्यार जीव दिवंक कांटावल्या जिविताक जेजू कांटावल्या जिविताक तेंची स्वप्नां पुरी जायनात थोडी मोगान पडलेली आहात आनी ह्या मोगा पासत पळय नासतना कोण तो चेडो कोण ते चेडू काजार जावंक सोदतात आनी आपलो फुडार पिराय करूंक सोदतात जेजू तेंचे गिन्यान उजवाडाय जेजू हांव तुजे लागीं मागता तेंचे गिन्यान उजवाडाय दी तांकां आदार चिंतूंक आपूण कितें करता ते आपलो फुडार कितें पळयतो जेजू हांगा आसात जांकां कडेक न्हवरो मेळना व्हंकल मेळना आपले काज फुडार केन्ना जातलो हें चिंतून आसात केन्ना म्हाका सोयरी घेतली केन्ना काजार जातली वो काजार जातलो जेजू जायते तरणाटे आहात जांकां काम ना धंदो ना अप्लाय करतात पूण कांय मेळना ना धंदो ना काम आनी ह्या पासून जायते वायट गुणांनी ते सांपडलेले आहात जावं वायट इश्ट जावं ड्रग्स जावं सोरो काम नासतना बेकार आहात जेजू नोदर घाल तांचे जेजू आयज कितले जाणांनी तुजे बाबाड पासून सोडलेलो आहा तुजे बाबाड आनीक दवरिनात कितले जाण आयज मिसाक पासून येयनात कांटावतात ह्या मिसाक जंय तूं स्वर्गांतल्यान येताय आटके सोर तुजे बरोबर येता पूण तांकां इतले लागीं मिसाक येवंक जायना तुका नमस्कार करूंक जायना जेजू तांची मनां बिगडलेली आसात जेजू पांयां पडटा तुजे लागीं घाल आशिर्वाद ह्या तरणाट्यांचेर तांकां तुजी चड आनी चड गरज आहा जेजू चड आनी चड गरज आहा तेंची मनां शांती कर तांकां चड आशिर्वाद घाल नवी मनशां तांकां कर तांकां एक गोल एक फुडार पळोवनी तांचो फुडाराक ती वावरूं दी बरो फुडार ती करूंक ती चलोवंक वाट चलोवंक जेजू जायते जाणांका स्टुडंट्स आहा जावं 10वीन 12वीन जायते 11वीन तेंच्या मनान केन्ना अभ्यास कोत्तात पण मनान उरना म्हणटात ती तेंची मनां उजड धाड तुजो पवित्र आत्मो तांचेर जेजू ह्या वेळार धाड तुजो पवित्र आत्मो ह्या वेळार तांचेर तेंची मनां उज वाडोवंक तेंची मनां पोत्तून बरी करूंक शांतीन तेंची मनां आसूंक तांकां बळ घोटाय दी जेजू ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं तांकां तुजी गरज आहा जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याची गरज आहा दी तांकां मार्गदर्शन कर जेजू जा तांचो लिडर तरणाट्यांचो तूं मोग करताय तरणाट्यांक तूं विचून काडटाय बऱ्या कामाक लावन तांचो लिडर बर तांकां तुज्या फाटो पाड जेजू तुका जाय तांकां जाय ती स्वप्नां बरी जाल्यार तेंची स्वप्नां पुरी कर जेजू तेंची स्वप्नां उक्त्या मनान हाललेली स्वप्नां पुरी कर जेजू पूण वायट स्वप्नां जेजू नाका नाटक कर वायट स्वप्नां जेजू जावं चोरयेचेर जावं आनी रागाचे जावं दुस्मानीचे जावं राग काडपाचे कसलीय वायट स्वप्नां आहा ती पयस कर जेजू हे तरणाट्यांक बरें दिसना जेजू ते फुडार आमचो फुडार ते इग्लोज मातयेचो फुडार ते आमच्या भारताचो फुडार जेजू घाल आशिर्वाद एका एकाचेर हांगा तरणाट्याचेर तुजो हात दवर एका एका तरणाट्याचेर आनी घाल तुजो आशिर्वाद ह्या वेळार दोर तुजो हात तांचेर दी तांकां शांती तुज्या तांच्या मनाची शांती तांच्या काळजान एका एका भुरग्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू दी तांकां बरी भलायकी दी तांकां ताकद दी तांकां घोटाय बरें करूंक जायते बरे तरणाटे करूंक शकतात आनी ओदी कोणी ह्या काळार तरणाट्यांची चड गरज आहा जेजू मार्गदर्शन कर जेजू हांव तुजे पांयां पडोन हांव तुजे मागता मार्गदर्शन कर तांकां मार्गदर्शन कर आनी तेंची मनां उजवाडाय तेंकां बरी भुरगीं बरी तरणाटी करूंक केदे भशेन जबाबदारी तरणाटी करूंक हांव तुजे लागीं मागता तुज्याच नांवान जेजूचे क्रिस्ताच्या नांवान आमेन सगळे आमी उबा रावया सगळे उबा रावया सगळे उबा रावया जाता जाल्यार तुमचे दोनी हात तुमच्या तकले दवरा दोळे तुमच्या तांपाया वळा जाता जाल्यार दोनी हात तकले दवरा आनी मागया जेजू म्हज्या माथ्याचे केसो पांयची नाक्षी पर्या तुझे अमोलीक रगत म्हजे शिवरे वायट चिन्ना राग हाय ब्लड प्रेशर जांफ्रो हॉट टेम्पर हे आमकां सोडून नसूं दी जेजू तुज्या रगतान म्हाका नितळ कर तुझे अमोलीक रगत म्हज्या माथ्याचे केसो पांयची नाक्षी पर्या वळोवन दी
म्हज्या मोती भितर सगळी पिडा, म्हज्या कुडी भितर सगळी पिडा, म्हजी अस्कत काय म्हाका सण नसून ह्या वेळा जेजू तुज्या स्पिरितान भर, एनॉयट कर, ब्लेस कर म्हणून मागया. जेजू आपोड म्हाका, जेजू हात लाय, कम होली स्पिरिट, आय नीड यू म्हणून सगळे सांगाता म्हणून वडा तळान म्हणया, सगळे सांगाता म्हणया वेळा. Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own gentle way. दोन्ही हात वैर बांध म्हणया. Holy Spirit, I need you. दोन्ही हात वैर बारून दळ आमच्या दांब्या. Sweet Spirit, I pray. येशवे, come with your strength and your power. Come with your own gentle. Come, Holy Spirit, so loudly. Holy Spirit, I need you. come, sweet Spirit. Come, sweet Spirit, I pray. Come, come, come. Come with your strength and Your power. Come with your own gentle way. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We all praise you, Jesus. Glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Lord, send your power. Deliver us every evil bondages. Every son of Jesus. तुझ्या पदव्यांवर दार तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या, समाधान, शांती, बरेपण, कुशलकाय. जेसू, जेसू, जेसू. हालेलुया, हालेलुया. वडता स्तुती आम्ही. John 14:27. जेजूचे समाधान आमकां मेळोवन दी. जेजूचे समाधान आमकां मेळोवन दी. जेजूचे समाधान आमच्या कुटुंबाचेर, गांवाचेर, बायलेचेर, भुरग्यांचेर, माय मामाचेर, भाव भयणीचेर, अरे आमच्या घराबेचेर, जाग्याचेर, बिझनेसाचेर. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे दोन्ही हात वयर बारया. म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या मध्ये आसा बिशप ऑल्विन, तांचे खातीर मागया. आमच्या विगरा खातीर मागया. तशेंच आमकां शिकवण दिलो याजक आसा, बिस्पा सांगात याजक आसले तांचे खातीर मागया. काल 2 याजक आसले तांचे खातीर मागया. आख्या सिंधुदुर्गा डायसच्या खातीर मागया. मागया आज ह्या 2 दिसाच्या कन्वेन्शना जायत्या धर्म भयण्यांनी, जायत्या भाव भयण्यांनी पयशांत विंगड ती हेल्प केला. तांच्या खातीर मागया. आज तांच्या वावराद्वारी देवाचे उतर आयकूंक भोव आपुरबायेन तुमी बसल्यात. सोमेची वर्ती सगळं तांचे देवन येऊन दी, तांकां राखून दी, सांबाळून दी. एंटायर डिवायन मर्सी पंगडा खातीर मागा. प्रत्येक आमचे चॅनल हॅक्स जाला ते चित्र मागा. जायतो शुभ वार्ता हरीस परगटणी जाता आसतना देवसाची कुतांतरां पयस सरून दी म्हणून सगळे सांगत स्तुती कर म्हणया. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशुवे, हालेलुया, हालेलुया. सगळे देवसाचे सगत ना पयस जावं दी, चॅनल प्लस जावं दी. येशुवे, हालेलुया, 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 हालेलुया. निमाणे बेसवा बिस्प येवक्रिस्तोचो पुरुष हांव काडटलो. सगळे आमी दिमी घालया. निमाणे गायन आमी भोव आपुरबायेन घेवया आनी सगळी उसारया. आमी उसारया. जेजू तुंस म्हजो आदार. बिस्पाक वचून वाटकन दिया. मातशी वाट करात हांगा. मोदे बिस्पाक वचून वाटकन दिया. वॉलंटियर्स कोण आसा दया करून हेल्प करा. तुम्ही जाणान जेजू भोंवतालो तेन्ना लोक बोबो उयेली मारताल्यो. जेजू दाविदाचे पुता
नाझारेथचे जेजू आमची काकूत गो जेजू दाविदाच्या पुता हे बाप मानतलो आयज जेजू तुमचे मने न्हू इस्रायलाक न्हू नाझारेथाक तुमचे मने भोंवतलो तेन्ना तुमी बाप मारात आनी जाय ते मागात काकूत गो जेजू जेजू नाझारेथाचे जेजू दाविदाची पुता कितें जाय ते म्हणत मोठ्यान म्हणत वयर हात काडून जेजू हात दाखोयात आनी मागात आनी तुमकां जेजू हांव तुमचे मोरे भोंवतना जायत्या जाणांक तेकोणी दितलो आनी बरी करतलो सोडून दिवं सेवा सेवा सगळे म्हणया थीर सैबा उलो मारियाने म्हणे जेजू दोन्ही हात वयर बारया जेजू तुमच्या मोद्यागात आयला जेजू पळ्याने म्हणा जेजू पळ्याने म्हणा कित्या लोक जेजू हात लायता साबळा त्या जेजू पळा म्हणे जणेकले तुमच्या लागी जेजू येवन आसा तर जेजू उलो मारा परतर म्हणया प्रितीच्या बापा
प्रार्थुया देवा एका ओशापाशा संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मनाचो उगडास घडून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडण्याचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर ह्या आमी तुज्याच नांवान मागता जेजूचो जियेताय आनी राजोर चलयताय सासनाच्या सासनान जिव्या जेजूच्या आशिर्वादान जायते जाणांक तुमी बरी जातली हो विश्वास धरात आनी जेजूचो आशिर्वाद घेयात. अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या हालेलुया 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 हालेलुया. तरणाटी भुरगीं तुमच्या जाग्यार आसा देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसवांनी भरून दी हालेलुया हालेलुया. युट्यूबार लाईव्ह ऐकतल्या जण एकले भाव भयणी दयक लिंक तुम्ही एकामेकाक शेअर करा. आमचे डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिस्मेटीक म्हणले चॅनलान जायते प्रॉब्लेम जाला कितें म्हणल्यार हॅक्स जाला त्या खातीर ब्रदर प्रकाश म्हणले अनेक चॅनल आमी एका म्हयन्या पयले क्रिएट केल्ले ते चॅनल एकामेकाक शेअर करा. सकाळीचे मागणे मॉर्निंग प्रेयर फाल्यां दनपारचे लाईव्ह त्या चॅनलार येतले यूट्यूब चॅनल तांतू येतले दया करून ते तुम्ही पळया. पयल्याच्या चॅनलान ब्लॉक जाल्ल्या कारणान नवे चॅनल आमच्या मध्ये आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रत्येक काळ जाता देव बरें करूं म्हणया. कित्याक म्हणल्यार हर एका कन्वेन्शनान बिशप ऑल्विन सिंधुदुर्ग डायसचो आमच्या मध्ये आसा. तांकां ताळयो पेटोवन देव बरें करूं म्हणया. हालेलुया.